Ania na ang mga dagkong balita sa Balita Bisda karong Miyerkules. Nagkadaiyang grupo nagpundok subay sa ika-40 nga kasumaran sa EDSA People Power. Mga residente haduol sa Kanhi Quarry site sa Barangay Lagtang nabalaka sa posibleng pagdahili sa yuta. Lalaki gitabangan og kulata sa 5 ka mga lalaki sa Talisay. Og Lapu-Lapu Gallery subling buksan karong March 12. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nabalaka ang mga residente haduol sa Kanhi Quarry site sa Barangay Lagtang, Talisay City sa posibleng pagdahili sa yuta tungod sa mga pagpangliki nga makita sa bukirang bahin sa barangay. Ano ang report ni Fem Rido Mabo? Usa kini si Kim Ibrado sa mga mulupyo sa ubos nga bahin sa bukirang dapit sa Barangay Lagtang, Talisay City ang nipadayag siyang kabalaka sa posibleng mahitabo tungod sa pagpangliki sa yuta sa ibabang bahin sa ilang gipuy-an. Apan taliwa ni ini, dili siya gustong muhiklin uban sa laing 7 pa ka mga nanimuyo sa dapit. Nabalaka man no, pero naanadam lang sa good midirigod. Giarian na mo mamog taga. Oh, gyari man. Ilalan jud na kanang kuan nun ma'am kanang unsa jud nindot nga buhaton ba kay lisod sa biya kayo. Hinungdan nga ang mga barangay opisyal sa Lagtang ang kanunay nga nagmonitor sa lugar ug ang pag-awag sa mga mulupyo sa dapit sa pag-evacuate kung makasinati og mga pag-ulan bisan pa man og hinayra. GB nga gitagaan sila 1 month kay nihangyo giton sa nga ipadali ipak 1 month para masuta kung unsa agatuo may kinana kasayo na mga ato ang ibinsing din ang kuan para masulba ang problema pero kinahanglan pa man truly study nga unsay content sa yuta. Ang among prayer is madali lang masolusyonan para wala na kabalakan ang katawan. Adunay nakit-an nga liki sa lugar sa ibabaw nga bahin sa bukid din gihimo kaniadto nga quarry site kapina sa 10 ka tuig. Apan gipahunong ang quarry operation sa maong lugar Hulyo sa miaging tuig, subay sa mando ni Governor Pambaric 4 tungod sa planong pagpahigayon o comprehensive review sa mga quarry operation sa probinsya sa Sugbo. Samtang sa tapad nini, adunay mga heavy equipment na nagtrabaho. Apan giklaro sa kapitan sa Barangay Lagtang, Chester Salcedo, nga di kini quarry operation. Na-confuse ang mga tao nga naa kunoy nag-operate dire nga quarry, which is not. Ang tinod ani, diya sa pikas nga naay nag-operate, lahi na nga project, lahi na nga contractor. Site development kay road rehab man na. Road rehab padung dito sa iba sitio iba nga part sa Lagtang nga why access diri. Ang access ana is Bulacau ug Candilawan. So galisod naman sila, regulated naman ang pag-agi dito so sa subdivision. So naningkamot ang gobyerno nga ma-rehab ni para naagyanan atong mga kaigsuonan sa sitio iba. Gipaybaw ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas niadtong Disyembre sa niaging tuig nga susihon sa MGB7, Talisay City RRMO, Penro ug DPWH ang maong dapit. Subay kini sa nakitang pagpangliki sa yuta sa ibabang bahin sa bukid human sa bagyong Tino niadtong miaging Nobyembre. Nakigtagbo na usab si Gulyas sa kadagkuan sa subdivision nga nahimutang sa dapit. Gitugan karon ni Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro Head, Rodel Buntuyan, nga gikinahanglan og dugang assessment ang nakitang liki duol sa subdivision ug nga kinahanglang ma-evacuate una ang mga nanimuyo 50 metros gikan sa mga crack. Dugang ni Buntuyan nga nagpatabang na usab ang Talisay City LGU kanila. At that time in November usa sa mga nakitaan kining sa property sa Vista Grande developed by Santa Lucia. So nag-recommend ang atong technical team nga i-further assess siya. Matakabalo pagod kung usay configuration sa mga cracks sa ilawom kaya di mo natin makita. So kinahanglan siya o geotechnical engineering assessment. So muna nga nangayon og plano kay approve ang subdivision ani sa Santa Lucia. So nangayon kopya sa Santa Lucia ug sa disod copy sa approve nila nga site development plan. Pramatanan na to ang meets and bounds sa property nya unsa ang i-approve nga profile nga mahitabo sa ilang subdivision nasa kutob ang himuon na. Di pa usab masuta kung ang gihimong quarry kaniadto sa lugar ang hinungdan sa pagpangliki. Hinuon mato di Buntuyan nga ang quarry operator ang ni-hire og geologist alang sa pagpaygayon og private review sa maong liki ug nagpaabot ang Penro sa resulta niini.
Padayon pa ang pagpangita og paagi alang sa teknikal nga paghatag og aksyon sa maong problema sa lugar alang sa rehabilitasyon. Ug sutaon kung si kinsa ang mo-rehabilitate sa lugar. Niadtong Disyembre gitug-an ni Mayor Samsam Gulyas nga magbutang og sandbag deflector sa lugar aron dili direktang modagayde ang tubig sa liki isip short-term solusyon. Pagmonitor usab aron ang aga sa tubig luwas nga magiyahan o dili kini mopasamot sa liki. Samtang ang mga eksperto sa MGB ug Penro nihimo sa ilang geotechnical survey ug assessment. Uban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Patay ang tulo ka mga individual human mahagbong sa pangpang ang gisakyan nilang motorsiklo sa Gihulngan City. Nahitabo ang insidente niadtong Domingo sa hapon sa Barangay Bulado. Dead on the spot ang usa sa duha ka mga backrider. Sa ospital na nakabsan sa kinabuhi ang ikaduhang backrider ug ang driver sa motorsiklo. Base sa investigasyon sa kapulisan, ang motor padulhog sa Barangay Road sa Takpaw dihang matud pa aksidenteng nawadan og kontrol ang driver. Matud pa tungod sa kakusog sa dagan sa motor, milahos kini sa pangpang nga adunay giladmon nga gibana-banang 15 ka metros. Sa video nga gihatag sa GMA Regional TV, makita nga buhi pa ang usa sa tulo ka mga sakay niini. Dugang sa Gihulngan Police Station nga nakainom ang magkabarkada sa wala pa ang insidente. Gikan nga mi-attend sa birthday party ang tulo. Subay niini gipahimangnuan sa otoridad ang publiko nga dili mo drive kung nakainom aron malikayan ang disgrasya. Gibalik lantaw ni retired Judge Menrado Paredes ang nahitabong People Power Revolution sa Fuente Osmeña, 40 ka tuig na ang milabay. Lakip siyang gihisgutan kung may nakabut ba nga kausaban sa gihimong pagpakigbisog sa katawhan. Siluan Merundina sa report. Sa wala pa nahitabo ang EDSA People Power Revolution niadtong February 25, 1986, may mga mass actions na nga gipahigayon niadtong 1984 ug 1985 matud ni retired Judge Menrado Paredes. Gani gipakita niya ang pipila sa mga dokumentong magmatuod sa tinguha sa pagpalagpot sa Administrasyong Marcos tungod sa mga pagpangabuso ug korupsyon. Usa si Paredes sa mga nangu sa Samahang Demokratiko ng Kabataan. Usa-usab siya sa mga miyembro sa bayan niadtong higayuna isip representante sa professional sector sa Visayas. The people and the people around the motive force of changing society. Kanang People Power Revolution wala nag-imbento ni Corazon Aquino. Long before that, no? We already believe that the people and the people alone are the mostly force of making history. Hinuon iyang gibutyag nga may mga pulisiya sa grupo nga supak siya sama sa pagboycott sa elections. Baruganan sa grupo, tunggalian ito ng mga ruling class. Apan alang kaniya, gikinahanglan ang pagsalmot sa tanan aron hingpit nga mapuhag ang Marcos regime. Busa ni salmot usab siya sa People Power Revolution nga gihimo sa mga Sugbuanon sa Fuente Osmeña, dungan sa gihimo didto sa kauluhan. Pag ingon yun nga, wala na si Marcos. Idala na to sa Hawaii. Taghang kay mga tao. Why organization, ha? Why organization? Diya sa Puente Circle. Sus, thousands. When I was there was no single red flag or red banner sa Puente. Oh. Unya, doon ay nagmix ang mga sons and daughters of millionaires, ha? O kanang mga vendors. Apan sa wa pa kini matigayon, matod ni Judge Paredes sa Carmelite Monastery sa Mabolo, ni pasilong si Cory Aquino sulod sa 14 ka oras una ni balik sa Manila ug ni uban sa katawhan sa gihimong People Power Revolution. Tangkod 40 ka tuig ang nilabay karong adlaw, apan unsa ba ang nakabot sa EDSA People Power Revolution? Ang leadership sa EDSA, so-called EDSA People Power Revolution, are the same guys. The same guys, the same big landlords, the same big businessmen, the same political dynasties. The only gain, if any, was the democratic space. And then a new constitution, 1987 constitution, which was far better than the 1973 constitution of Marcos.
Alang kang Judge Paredes, ang ayang hatagan og gibugaton sa kabatan-unan karon ang pagka-nationalistic o ang pagpakita og pagbati sa atong kaugalingong nasod. This country is going to the dogs. Ang dako kay matabang ang mga batanon yun. So we encourage them to carry the torch which we have left in our younger days. I'm 80 years old already. I'm 79, we're going 80. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nagpundok ang pipila ka mga grupo subay sa ika-40 nga kasumaran sa EDSA People Power Revolution karong adlaw. Tungsayran ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Alan? Sa gihandom, dari sa Dakmayan Sugbo ang ika-40 nga kasumaran sa EDSA People Power. Din gipahigayon kini sa nagkadiyang mga kalihukan karong adlaw. Kaganang buntag, gipahigayon sa nagkadiyang militanting pundok ang lihok protesta isip ilahang pag-saulog niining EDSA People Power o Bloodless Revolution. Diya sa may downtown Kulon, diin nagpahigayon sila hamubo nga programa og ilahang gibatbat no pinaagi silang mga leader ay ilahang kadismaya kasuko batok sa Marcos Duterte administration. Usana nini ang giingon nilang injustice ngadto sa mga kabos og ang halapad nga korupsyon nga nahitabo karon sa nasod. Hinuon nagmalinawon ra ang kalihukan subay usab sa pag-mintinar sa kapsay kalinaw sa ato ang kapulisan. Samtang karon lang hapon pasado ala una karong hapon gipahigayon usab ang Santos nga misa pinanguluhan ni Cebu Archbishop Alberto Abitoy sulod sa Basilica Minori del Santo Niño. Gitambungan kini sa nagkadiyang socio-civic group, mga batanon, mga estudyante o kaparian, kamadrihan o gibanghimugatan ni Archbishop Oy atol sa iyang homily ang kining mga corruption issue o mga injustices usab nga nahitabo karon nga kinahanglan matud pang ihunong na o iyang giawhang ang katawhan nga magpakabana sa mga isyu karon sa nasod. Human sa Santos nga misa gipahigayon ang simultaneous ringing of bell, gipabagting ang kampana. Human sa kalihukan simbahan nagmarsa ang kaparian, kamadrihan uban ang mga tao padong sa Plaza Independencia. Then gipahigayon usab ang reenactment sa panagtagbo sa mga madre, mga pare o sa mga sundalo. Then mismo si Archbishop Oy ang nagatunol sa buwak ngadto sa mga sundalo o ang mga madre ni tunol og saryuhan ngadto sa mga sundalo o sa mga tao nga nitambong diri sa may Plaza Independencia. Teary-eyed, murag kahilakon, nagpula ang mga mata, inana emotional ka ganina ang mga tao samtang ni saksi sa panagtagbo nga gipahigayon diri sulod sa Plaza Independencia. Ses karong mga orasa dunay murag mini concert inline gihapon ni sa pag saulog or handom karon sa EDSA People Power diri sa sulod sa may Plaza Independencia. So muna ang wahing kalambuan gikan karon diri sa may Plaza Independencia subay usab sa ika-40 kakasumaran sa EDSA People Power Bloodless Revolution. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Gikulata sa 5 ka mga tao ang 2 ka mga lalaki sa Barangay Puok, Talisay City. Usa sa mga biktima ang miuwang lang unta sa away. Si Femari Dumabok sa report. Bunog sa nagkadiyang bahin sa iyang lawas ang hegungan sa 2 ka mga lalaki. Human sila kulataha sa grupo sa laing mga lalaki nga midayo sa Barangay Puok, Dakbayan sa Talisay niadtong Domingo sa kadlawon February 22. Nagsaulog sa kapistahan niadtong higayuna ang Barangay Puok. Mato ni Police Lieutenant Colonel Humbuno Sayon, hepe sa Talisay City Police, nga nagsugod ang pagpangulata human badlunga ang usa ka motorista nga kusugay ni padagan sa iyang motorsiklo sa dapit. Hinungdan niya gibadlong og gikukod kini ug nahitabo nga natumba ang maong nagmotorsiklo. Ni barog ug nibahat ang nagmotorsiklo nga mobalik ug tuod man nibalik ang lalaki kuyog nga may mga kauban na nga mikulata sa mibadlong kaniya. Hangtod nga adunay laing lalaki nga niuwang ug nibadlong sa pagpangulata apan siya na sa binuon ang gikulata
pagpangulata sa grupo sa mga lalaki nga dayo sa dapit. Nakuhaan pa kini og video ang pagpangulata nga gipost sa social media. Dugang ni sayon nga lakip sa ilang gisusi ang taho nga usa sa mga suspect ang armado ug nisuway pa kini og pabuto siyang armas ngadto sa biktima. May na lang gani kay nikagarang armas. Nagpatabang kanila ang biktima ni atong Lunes ug ang laing biktima nagpa-blatter na usab gahapon Pebrero 24. Dugang ni sayon nga giandam na ang mga tukmang kaso batok sa 5 ka mga lalaki. Base sa atong investigation initially na 5 ka suspects nga ato ang natanaw, and then at least 2 of them na-identify na ginato o naakuan. Nahibaw ko na natong asa, taga-asa sila. Katong niuwang nga nakulatahan yun na ni anhinag sa station nga ato nang gi-advisean nga magpa-medical aron mahimong part sa ebidensya sa atong ipasaka nga kaso sa mga suspects. Uban ni Clifford Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Gipaniguro sa pamilya sa batanong negosyante nga si Kingston Cheng nga padayon ng ilang tinguha nga hatagan og hustisya ang kamatayon sa ilang anak. Ani ang report ni Alan Domingo. Nagpa-interview sa unang higayon sa Balitang Bisdak ang abogado sa Baneng Cheng may tungod sa update sa kaso sa kamatayon sa batanong negosyante nga si Kingston Ralph Cheng. Giklaro ni Attorney Terence Fernandez nga padayon ang tinguha sa pamilya ni Kingston nga pagkabuot sa hustisya sa ginangatan sa anak nga namatay human na biktima sa hit and run niadtong Pebrero 8 sa Barangay Banilan sa Dakbayan sa Sugbo. Ang intention karon sa family is really to pursue the case until its final and logical conclusion sa unsa mga mahitabo. And muna ang among direction is to prosecute the case hangtod mahuman. Mihatag usab og katin-awan ang pamilya pinaagi sa ilang abogado nga cooperative sila sa mga ahensya nga gustong mutabang sa pagsulbad sa kaso sa nahitabo ni Kingston. Gihangop nila ang linahi nga investigasyon sa NBI sa nahitabo apan nakatutok sila karon sa kaso diin na file na kini uban ang kapulisan. Gidugang ni Attorney Fernandez nga natagbaw sila sa lakang sa PNP ug nagpasalamat sa pag-asikaso hangtod na pasaka ang kaso ngadto sa hukmanan. By that time nga gusto sila motabang, ang criminal complaint na sangat na sa korte. So para namo lisod na sa kayo kung musud po ng NBI nga nahuman naman ang investigation sa police. But welcome gihapon mi sa efforts sa NBI, and we will coordinate with them once maandam ni namo tanang andamonon para sa kaso nga nasangat na. Nakapiyansa na akusadong si Sean Ando Pajarello sa kasong reckless imprudence resulting in homicide with failure to render assistance. Napaubos na usab sa arraignment ang akusado o gisundan sa pre-trial ni atong nakalabayng semana o gikadagda usab ang presentation of evidence sa Abril 23. Tungod sa nahitabo, ang among tang gusto maimplementar na jud ning Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. So hinaot maimplementar na jud nga balaod, makaingon jud nga dili sayang ang pagkakalas sa kinabuhi ni Kingston. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Napuno sa kasubanan ang paglubong sa 12 anyos nga si Crystal Joy Abarquez ang dalagita nga linuog nga gipatay sa Toledo City. Sa dihang gilubong siya kagahapon sa hapon, nagdasok ang mga kabanay, higala, silingan ug mga nakisimpatiya sa pamilya sa sakit nga nadangatan. Lakip sa mitambong mao ang amahan sa biktima. Kinsan nabilanggo sud na sa 5 ka buwan. Human mitugot ang Toledo City BGMP nga makahatod kini sa anak. Wa kapugi sa mga ginikanan, igsuon ug uban pang mihatod sa paghilak sa dihang gisudong ang lungon sa biktima ug gisulod na sa pansyon. Taliwa sa pagbangutan sa pamilya, nagpasalamat ang inahan sa tanang mga mitabang ug miduyog sa ilang kagulanan. Samtang napasakaan na usab og kasong murder ang suspect kinsa paryente ra usab sa biktima. Kinumduman ni atong February 11, gireport nga na missing ang biktima ug ni atong February 19 sa hapon, napalgan ang patayng lawas sa biktima nga nadugta na. Sa tabang kini sa usa ka iro, nakita ng biktima nga gihikot sa usa ka kahoy sa kalibunan sa Barangay Ibo, Toledo City. Kamatayon ni ini, padayon pang gisusi sa kapulisan. Sa mga dunay talento sa pag-awit, panahon na nga inyo kining ipakita.
Aduna kita ipahigayon nga Sparkle Edition para sa The Clash, The Voice Kids, tanghalan ng kampyon karong February 28 sa Robinson's Galleria, Cebu, gikan sa alas 10 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Bukas kini sa tanan gikan sa edad nga 7 anyos pataas. Busa mga kapuso, apil na kamo. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mudangup sa Doli 7 ang mga trabahante sa usa ka subcontractor sa usa ka apparel company sa MEPS 1 aron mangayo og katinawan kabahin sa flexible work scheme nga gipatuman sa maong kompanya kung nahasubay ba kini sa labor laws. Siluan Mayrundina sa report. Sukwahi sa nalatid sa application nga gipada sa kompanya ngadto sa Doli 7 aron makapatuman kini og flexible work arrangement nga himuon na lang upat ngadto sa 5 ka adlaw ang trabaho matag semana, inay nga tag-unom unta ka adlaw. Matod sa usa sa mga production workers nga nahinabi sa Balitang Bisdak, dili kini ang aktwal nga nahitabo. Matod sa production worker nga taguon nato sa panganglin, buot nilang mangayo og katinawan gikan sa Doli 7 kung nahasubay ba sa labor laws ang gipatuman karong alternative work scheme. Dugang nilin, wala usab magtakdo ang napatik sa bulletin board sa ilang gitrabaho ang kompanya, kundiin sa February 20 ang effectivity kun ang sugod nga pagpatuman sa flexible work arrangement sa ilang application sa Doli 7 niadto pang Enero 20, butang nga wa giklaro sa kompanya kanila. 9 weeks na 2 days at the following week, puro naman 3 days. Wala na yun naabot sa 4 to 5. Ano, sa 3 days na naman man. Wala sa malo, ugma na abad. Wala ka indin up. Ini mga 2 p.m. Ino na lang wala duty. Ugma na, na lang. Sa nakalabayng mga tuig, nakapatuman na usab og flexible work arrangement ang maong kompanya, apan gihulagway nilang mas lisod ang ilang nasinati karon kay gamay na lang kaayo ang ilang nadawat nga take-home pay. Mo below may 5 days, o mo below may 6 days, mapalalitan 5 days na may, muhatag na sila ayuda na 50% or 30% sa among minimum wage. Ato nga time. Kaya karon ma'am, na siya lagi. Matod sa Labor Information Officer sa Doli 7, Roberto Cabardo, ubos sa Department Order No. 2 Series of 2009 ug sa Department Order 237 Series of 2022 nga adunay prerogative o katungod ang mga kompanya nga mopatuman og flexible work arrangement kung aduna sila'y mapakitang basihan sa pagpatuman niini. Apan gikinahanglan nga dili mo ubos ang sweldo sa ilang mga full-time workers, dili usab mula pa sa 12 ka oras ang trabaho matag adlaw, kinahanglang ipatuman gihapon ang meal breaks, na konsulta ang mga apektadong trabahante ug ipahibaw kini sa dole. Silin ug ang iyang mga kaubanan nagtrabaho sa maong kompanya sulod na sa napo ngadto sa 20 ka tuig. For as long as nasa mga ebidensya mag-probar ni ana ang Department of Labor and Employment ubos sa atong Regional Director sa Roy Buenafe, dili yun magmakuli pag-imponer kung usay sanctions na dapat ipahamtang niya ng maong kompanya. Busa gidasig sa Doli 7 ang mga apektadong trabahante nga moduso og formal nga reklamo sa ilang buhatan. Kaya may aligasyon nga na diminution of pay, importante pong mahibawan nila ang ato ang kanang buhatan base sa ato mga orders no gikan sa Dole, naglagda yun nga walay diminution of pay. Uban ni Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Muarangkada na karong Marso 1 ang T-Bats on the Go. Atong makauban ang mga host sa show nga sila si Bubay ug Tekla. Sila mismo ang maghatod og kamaya sa ato ang mga ka-T-Bats. Sakay sila mismo sa ilang coaster van ug libuton ang nagkalain-laing lugar. Aduna sab sila mga guest celebrity nga makauban matag semana. Busa mas bongga pa ang excitement tungod sa on-the-spot comedy. Dati kasi nasa ano lang kami sa isang lugar. So, mas magandang i-level up natin to sa labas. Para maiba na, mas marami kaming madidiscover pag sa labas. Okay. Mas unlimited yung mga ideas. Tsaka excitement ba na tatanungin ng mga katibats natin, ay saan kaya next na pupunta tong dalawang ito? Gidid-an ang mga tao nga mangisda, mamaligya o mukaon sa tanang matang sa shellfish o mga alamang sa kadagatan sa Dawis ug Tagbilaran City sa Bohol. Base sa laboratory analysis nga gipahigayon sa Regional Fisheries Laboratory gikan sa water sample sa Dawis ug Tagbilaran,
nga nagpositibo kini sa Pyrodinium bahamense o usa ka matang sa phytoplankton nga nagproduce og toxins nga makaapekto sa mga shellfish. Luwas ra hinuon kanon ang mga isda, alimango, squid ug shrimp. Apan kinahanglan nga limpyuhan ug maayo. Padayong nakamonitor ang BFAR ug LGU sa maong sitwasyon alang sa kaluwasan sa publiko. Nagpatabang ang Mandawi City sa mga negosyante aron ma-rehabilitate ang mga skywalk o pedestrian overpass sa syudad. Formal nga giinigruhan ang skywalk sa barangay Subangdako. Gipangunayan ni Mayor Jongki Iwano, kaabag ang mga kompanya ug taga-barangay ug eskwelahan ang pag-inspeksyon sa proyekto. Matud ni Iwano, walay nagasto ang dakbayan ni ini ug mitap sa Mandawi Chamber of Commerce aron mutabang sa rehabilitation sa siyam ka mga skywalk sa syudad. Nagpasalamat si Iwano sa ilang tabang para malimpyuhan, luwas ug hapsay ang mga tabukanan sa dalan. Apan mihangyo si Iwano sa syudad ug sa taga-barangay nga moabag sa pag-secure sa skywalk ug pag-maintain usab sa kalimpyo ni ini. Natay memorandum of agreement ani good for 1 year. So sila iputang sa roofing, maintain sa pag-renovate sa pag-rehabilitate sa atong mga skywalk. Ang barangay o ang LGU mo yung nagtinapangay sa security. So naghatagtag CSU niya barangay sa counterpart sa ilang contribution na po is repainting of the structure sa skywalk. And then for the roofing, like this one sa Subangdako, sponsor siya ba? Sa mga project na skywalk. Kaya mo mga bata, usually mutabok naman sa ubos. Karon safe na silang mutabok. Yeah, confident silang mutabok. Kaya naman sila nagbantay. Nadakpa ng usa ka lalaki sa gipahigayong drug bypass operation sa hiniusang puwersa sa otoridad sa Canavid, Eastern Samar. Ginganlan ang dinakpan nga si alias Bobby. Hingkod ang panuigon, usa ka LGBTQIA+ member ug beautician. Taga Canavid, Eastern Samar. Napriso kaniadto si alias Bobby tungod gihapon sa pagkalambigit ni ini sa gidiling drogas niadtong 2022. Apan nakagawa sa prisuhan ug mibalik na usab sa pagpamaligya ni ini. Nakuha gikan sa dinakpan ang usa ka sachet nga gidudahang shabu ug bypass money. Anaa siya karon sa kustudiya sa kapulisan ug sa pagsuwat ning mining balita, gikatakda siyang pasakaan ug tukmang kaso. Huwag na po tayo gumamit ng pinagbabawal na gamot, illegal na droga. Kasi po ito ay nakaka-pinsala po sa mga, lalo na po sa mga youth po natin. Kasamtangan unang nahanaw ang epekto sa amihan. Tungod ini, masinati ang kaigang sa panahon sa halapad nga mga lugar sa nasod. Tungod sa easterlies o ang init nga hangin nga gikan sa Pacific Ocean. Apan bisan kun init ang panahon, anaagihapon ang kahigayunan nga uwanon ang ubang dapit sa nasod tungod sa localized thunderstorms. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay katag-katag ng mga pag-uwan-uwan sa ubang lugar sa Samar ug Leyte provinces. Lakip na dinhi sa Sugbo ug sa Bohol. Posible usab nga uwanon ang ubang lugar sa nasod. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.